हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। नाजरीन, मटिया बुरुज वार्ड नंबर 137 के कौंसिलर अलहाज रहमत आलम अंसारी की कोशिशों से बाला आखिर इलाकाई लोगों की देरीना मांग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का ख्वाब पूरा हुआ और इसके बाकायदा मंगल की शाम शहर निसात के मेयर फराद हकीम के हाथों रस्म इजरा अदा किया गया। इस मौके पर जहां मकामी लोगों में जश्न का समा था, वहीं वार्ड कौंसिलर अलहाज रहमत आलम अंसारी के चेहरे से बेपनाह खुशी जाहिर हो रही थी। जबकि इस मौके पर कोलकाता के मेयर फराद हकीम ने अंग्रेजी तालीम को लाजमी करार देते हुए गरीबों के बच्चों तक पहुंचाने का अज़म जाहिर किया है। देखिए, एक जमाना था जब गरीब के लिए इंग्लिश पढ़ना मना था। हम पैसे वाले हैं तो मेरे बेटा सेंट थॉमस में जा सकता है, लामार्स में जा सकता है, लोरेटो में जा सकता है। और जो गरीब है उसके लिए लामार्स में उनके पास पैसा नहीं है लोरेटो लामार्स में जाने के लिए, उसको बंगला या उर्दू ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ नहीं पाएंगे। और आज के जमाने में अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो हमें ऑल इंडिया कंपटीशन में नीट में हम नहीं बैठ सकते हैं, हम ऑल इंडिया में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं और दुनिया में आगे बढ़ेंगे, कहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, उससे हम महफूज रखते हैं, हम नहीं सकते हैं। तो हमारे अंदर में जो गरीब भाई हैं उनके ये हक नहीं है। आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं और गरीब के लिए सिर्फ एजुकेशन, आप गवर्नमेंट स्कूल में उर्दू या बांग्ला में पढ़िए, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए हक नहीं है। मैं रहमत से बात किया कि बाबू स्कूल कितना है, तो बोले यहाँ पर तो प्राइमरी मिल के इतना स्कूल है। तो हम बोला अगर हम प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश कर देते हैं स्कूल में तो यहाँ पर जो भीड़ है ये बढ़ जाएगा और क्लास 4-5 तक तो इंग्लिश पढ़ा ही सकते हैं। कॉरपोरेशन में हम मेयर हैं, कॉरपोरेशन में इंग्लिश मीडियम टीचर भी ले सकते हैं। इसके लिए हमको पार्थो चटर्जी के पास जाने का दरकार नहीं है। और हमने कैबिनेट से 139 इंग्लिश टीचर, 44 उर्दू टीचर और 12 हिंदी टीचर का सैंक्शन ऑलरेडी हमने ले लिया कैबिनेट से। हिंदी पढ़बे किन्तु तार साथे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलटाও दरकार আছে। তাই গার্ডেন রিচে একটা আমরা এপিজে আব্দুল কালাম খুলেছি, যেটা আস্তে আস্তে 12 পর্যন্ত হবে। আর কর্পোরেশনের যে স্কুলগুলো আছে এই স্কুলটা এটাকে আমরা ইংলিশ মিডিয়াম করলাম প্রাইমারি সেকশনটাকে, যাতে এইখান থেকে বাচ্চারা পড়ে যেতে পারে, তারপরে আবার আস্তে আস্তে আমরা অন্য স্কুল করব, যাতে গরিব মানুষের বাচ্চারাও অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে তারা এগোতে পারে এবং এখানকার বাচ্চারা মাথা তুলে বড় জায়গায় যেতে পারে, তার প্রয়াস আমরা শুরু করেছি। কতগুলো টার্গেট আছে, কতগুলো স্কুল করবেন? এরকম আমার টার্গেট আছে 40টা স্কুল, এখনও 11টা-12টা স্কুল হয়েছে। 40টা স্কুল আমার কর্পোরেশন, কারণ কর্পোরেশন নেতাজি সুভাষ বোসের স্বপ্ন ছিল কর্পোরেশন স্কুলে গরিব মানুষের ছেলে যারা স্কুলের আওতায় যেতে পারত না সেই সময় তারা পড়বে। সেইটাকেই রেখে এখন গরিব মানুষের ছেলে ই লার্নিং পড়বে, গরিব মানুষের ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম পড়বে, গরিব মানুষের ছেলে প্রপার এডুকেশন পাবে, সেই দিশায় ক্যালকাটা কর্পোরেশন যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলছে এনআরসি হবে না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলছে এনআরসি হবে না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলছে এনআরসি হবে না, আজ বলেছে। তো আমরা চাই যে ওরা এনআরসি হবে না আর সিএ বিলটা প্রত্যাহার করুক, তাহলে তো আমরা ধন্যবাদ জানাবো তাদের। 18 জন সাংসদ রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করে এখানকার বাংলার পরিস্থিতির কথা বলেছে, আইন শৃঙ্খলা কি বলবেন? দেখেন, ব্যাপারটা হচ্ছে যে 18 জন সংসদের কথা বলা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা, যেখানে দেশি রাইফেল নিয়ে দিল্লির পুলিশ অর্থাৎ অমিত শাহ পুলিশের সামনে বারবার করে দেশি রাইফেল দিয়ে গুলি করছে, সেই আর্মসগুলো আসছে কি করে দিল্লিতে? সেই আর্মসগুলো টেররিস্টরা কালকে ইউজ করবে কিনা তার কি আছে? যে আর্মসগুলো আজকে
হিন্দু মহাসভার সদস্যরা এসে তেড়ে দিয়ে কখনো জামা মিলিয়ে কখনো শাইনবাগে উঠিয়ে গুলি চালাচ্ছে, সেগুলো কালকে টেররিস্টদের কাছে যাবে নাকি? দেশের তাহলে সুরক্ষা দিল্লি সরকারের পুলিশ, অর্থাৎ পুলিশ কোথায় গেল? তাহলে দিল্লি সরকারের পুলিশ আগে নিজেকে সামলাক, আগে অমিত শাহ নিজের পুলিশকে আগে সামলাক। দিল্লি পুলিশ অমিত শাহর আন্ডারে। এখানকার আইন শৃঙ্খলা ভালো আছে, এখানে মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে প্রোটেস্ট করে, আইন শৃঙ্খলা হাতে নেয় না। সুতরাং এখানে যারা বলছে, যারা কুমিরের কান্না কাঁদছে, তারাও জানে যে এখানে আমরা সবাই ভালো আছি। থ্যাংক ইউ।